Hari Imam takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah Imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Musa faroja Musa ila qaumi khutban apa asifah khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku wah kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratum fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TPK gede, lewaris, wisudane gedhe untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek duwe, golek duwe ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno para sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur kok istilah kok Habib Syekh. Tapi itu nagomannya orang-orang dulu. Nikates laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu tidak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Lane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Itu dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh stari wangi ngene jujur rezekiku angel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi somben nek ning akhirat jeng kowe tau sujud pisan iku ngalang-alangi dunya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Terawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa biyanter. Ono ping 40 ono luwih ya. Kan terawih itu 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya pira? Pindho ya. 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih sama makmum, perkaranya ana salah minta kok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepet ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, lan imam yang diburu sebenarnya. Iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutaba'atul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi azumen tak kok pengiran. Hak salat cepet ra teman imame Gusti. Kalau kan wajib anut imam. Hari Imam takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah Imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet di. Ora kok sing apik di. Seperti. Mula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing nguri. Waduh, kok bari iku suwi. Sing guri-guri langsung kecewa deh. Mestine imame ku rogen jebule wong sepuh. Wah, sujud. Pindah. Kulo nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kulo ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe dilentas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih sing melarat, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat
yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu nggak bisa wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya itu nubuah. Mulane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok ya Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpah terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi itu kok tak sumpah bareng tak sumpah diundang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sirona ingsun ya Bilal. Ya Bilal nang sholat cepet aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iki piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, Mas apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang arepe manis burine bodoh, itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arifna ya Bilal terus sowen. Udah kalau sholat itu in Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam, tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Nah. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumah Teh Yusuf sama sing tukang nggawa Raja Bilqis Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula ngoten iki ora tau iku piye karepe piye. Tapi yo coba kritik saya iku ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro yo? Min piro yo? Itu dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat. La Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru wis 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asing padha pahame padha saleh diame lho. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Nah iku yo keren, napa? Yo nek sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis subuh Mas. Barno sik tinggal ngopi cek subuh iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin, itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000? Kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nekdir kula nikmati kesolehan, gini gue sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholat meneh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nekdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6
Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan tadi bang gue. Aku tahu sholat ranjarang itu jadi 100 rakaat. Pokoknya penting tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu. Maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu gak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Balenina ya raiso kudu harus isek kudu berontok ke pangeran. Yo terus keselen nang dina gue bayar kok 1.000 20 Tapi gue tak latih cara nikmati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud. Itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak sebenarnya pemain orang-orang masar. Cuma wong-wong, baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Orang-orang ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa? Ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten niku masalah sajadah nak niku. Sajadah to, misale sujude suwilan nek sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu ya. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai ning senenge kowe. Mak aku cerita aku masalah sajadah kok mbok rono mester bareng. Oh watu orang wong hasud itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Batu era nur berarti brek neng gerbong kiri. Kok batu ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud ke kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud seneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mereka tak nikmati tenang, matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Sama ndelok teng kene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe wa kulliyatuka wa mahiyatuka wa qauluka wa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu sebut wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Coro akal nubuah. Maksudnya balik iki coro akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Berbuka aja asik-asik rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imam salam 10 wencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku sungkan inventarisir ra tak tombo yakin ra tak tombo. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mumpun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan.